तहरीक इंसाफ का अहम तरीन इजलास इस वक्त ख़त्म हो चुका है और बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त आ चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप अच्छा, मैंने देखा ही नहीं है, तो मुझे देखा होता तो मैं ना कहता आपको कि ज़रूरत कर जाते। अच्छा, बैठे थे, आपको मुबारक हो सर। आप अच्छा, बताइएगा आज का दिन कैसा रहा, अम, किसकी कॉल आ गई आपको? नहीं देखे, बहुत अच्छा हो गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया था, आज उन्होंने अपनी सीट भी संभाली, उससे सीट पे टेक भी लग गया और उन्होंने फार्मली अपने दफ्तर जाके अपने चार्ज भी संभाल लिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा एक आईनी ज़िम्मेदारी का ओहदा है और जब आप ऐसे ओहदे पे एंटर होते हैं तो आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसके बगैर हाउस मुकम्मल ही नहीं है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला उनका जो तजर्बा है और जितना दोनों तरफ उनके साथ है, हमारा भी उन पर पूरा एतमाद है और वो हुकूमत वालों के साथ भी बड़ा अरसा से उनका रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि महमूद खान चकज़ई साहब का जो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना, इसका नोटिफिकेशन होना, उसकी सीट लेना, ये मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस ईमान के लिए और जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन होगा इंशाअल्लाह ताला। और ख़ान साहब ने उन पर एतमाद किया, हम सब ने उस पर एतमाद किया, उसको पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का सपोर्ट हासिल है, वो उन करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे इस ईवान में। और ये सिर्फ हमारी 76 सीटें नहीं है बल्कि करोड़ों लोग हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के नज़रिए और बयानी के मुताबिक इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके आने के बाद हालात बदलने चाहिए। क्या पीटीआई कमेटियों में दोबारा जा सकती है? कमेटियों में जाने का कोई फैसला कर सकती है? देखिए, ये फैसला तो पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, इस पे मशावरत होगी, लेकिन चकज़ई साहब जो आगे बढ़ेंगे देखेंगे। हमने तो हमेशा से खान साहब ने पहले भी कहा था बातचीत होनी चाहिए, वो भी मैंडेट चकज़ई साहब के पास है, लेकिन दो चीज़ें नहीं हो सकती, एक तरफ से हाथ दो, दूसरी तरफ से मुक्का दो, मुक्का थोड़ा रुक जाए तो फिर आगे बात कोई चल पड़ेगी। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपकी लीडरशिप के पास फुकदान कम है, लाइक आपके पास लीडरशिप कम है, इसलिए आप अदर पार्टीज की तरफ रुख कर रहे हैं। इस पर थोड़ी कोशिश। देखो जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं पब्लिक पे करता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी जो है, क्वालिटी ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो सारे बड़े ओहदों को लालच किए बगैर सबको देती है, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर। सर, आपने बातचीत की बात की, ये बताइएगा इस कौन से अहम इशू है जिस पर बातचीत हो सकती है? वो उसका तस्करा किया है चकज़ई साहब ने। मैंने तो कहा देखो, अगर नेकनियती के साथ हो, खलूस के साथ हो, अगर एक दूसरे के साथ हाथ देना है, मुक्का थोड़ा सा हटाएं तो फिर हाथ मिलेगा। हर हफ्ते बुकला भी जाते हैं, गवर्नमेंट ने तो मुक्का हटा दिया, अपोजिशन के की पास तरफ जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। इंशाल्लाह हो जाएगा, बदलेगी। वो देखे आज भी चकज़ई साहब ने यही कहा है कि ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। सर एक मिनट, एक मिनट यार भाई, आगे से एक मिनट ये मेरी गाड़ी तो नहीं है सर, उधर तेरी मेरे वाली साथ है। मौजूद है चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब। जी बैरिस्टर साहब, अच्छा बैरिस्टर साहब, आज महमूद खान चकज़ई जो है पोजीशन लीडर नामजद हो गए हैं, दूसरी जानिब आपकी स्ट्रीट जो मूवमेंट है वो भी जारी है। क्या समझते हैं कि अब डायलॉग की, जिस तरह आज मैवान में बात हुई, आगे कोई डायलॉग का आपको रास्ता दिखाई दिया जाए? देखिए, ये अलग अलग बात है। जब आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, उसके तहरीक की बात करते हैं, तो स्ट्रीट पावर और आपकी तहरीक चलाना ये पार्टी का हमेशा से हिस्सा रहता है, ये भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप सड़कों पे आते हैं, आप पुरअमन रहते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप कोर्टों में भी जाते हैं, आप फोरम पे उठाते हैं, पब्लिक में आवाज़ उठाते हैं, ईवान पे आवाज़ उठाते हैं, ये डिफरेंट बात है। लेकिन जहाँ तक ईवान क्या है, तो ईवान आज मैं समझता हूँ चकज़ई साहब के साथ एक बड़ा अच्छा शगुन होगा जमहूरियत के लिए, उसका बड़ा तजर्बा है और उस तजर्बे को इस्तेमाल करेंगे, खान साहब के बयानी के मुताबिक चलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हालात बेहतर होंगे। IDPs का बड़ा मसला है खैबर पख्तूनख्वा में, तीरा में, उनके लिए सूबाई गवर्नमेंट की जाने से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। नहीं, सूबाई हुकूमत कर रही, जितनी भी कर सकती सूबाई हुकूमत करेगी। और मैं पहले भी कह चुके हैं हम सारे कि देखो, दहशत गर्दी पे सियासत ना हो, दहशत गर्दी पे एक बयानिया हो, दहशत गर्दी एक नासूर है, उसको हर सूरत ख़त्म करो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराओ, जहाँ भी दहशत गर्द हो कोई नरम गोशा न रखो, गेट रेड ऑफ देम, ये पाकिस्तान के दुश्मन। आप समझते हैं सुहेल अफरीदी साहब को दहशत गर्दी के मामले पर और ये ख़ुसूसन IDPs के मामले पर वफाक के साथ बैठना चाहिए? नहीं, देखो, वफाक को चाहिए कि वो सूबे के जो अगर उनके हैं उनके जो रिजर्वेशन है उनको सुने। उन्होंने एक जरगा बुलाया था और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको सुने। और वो लोग, अगर आप इन्हीं की सूबे में जाकर के कार्रवाई करते हैं तो वो लोग तो इस बात पे खुश है कि दहशत गर्दी ना हो। और एक हुकूमत जो हमारी वहाँ हुकूमत है, उसकी अवलीन तरजीह है कि
قوم کی جان و مال اور اس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کی جان و مال کو بچائیں. تو دیکھو اس میں یہ ایگو کو نہ آنے دیں, اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مل ملا کے اس کو ختم اچھا کریں. جاوید چودھری صاحب نے جو ایک کہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے ان کو خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے افواج پاکستان کو نکالیں, اور نہیں میں نے سنا نہیں ہے, میں نے اس کو سنا نہیں ہے. سر انڈیویجول آؤ نا سر, بس یہ میرا والا بیسر گوہر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بیسر صاحب یہ بتائیے گا, محمود خان صاحب نے آج پتہ طور پر جو ہے نشست سنبھال لی ہے, کتنا مشکل تھا یہ اور کیا توقعات ہیں ان سے؟ نہیں مشکل تو یہ ایک مشکل آئی تھی. دیکھو میں ایک چیز بڑا کلیریفائی کروں, جب ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی یہ سیٹ خالی تھی 7 اگست سے. اس میں فرض یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک اسٹے آرڈر تھا, وہ اسٹے چلتا رہا. 1 اکتوبر کو وہ اسٹے ختم ہو گیا تھا, پھر ہم سپریم کورٹ آئے, ہم نے کیس واپس لے لیا. اسپیکر صاحب کے پاس جو ہم نے لیٹر بھیجے, اسپیکر صاحب نے کہا کہ اس کیس جو پشاور ہائی کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے وہ اس کو ختم کرو. وہ 31 دسمبر کو ختم ہو کر کے ہم نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے یہ کر دیا. بہت اچھا ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اور ایوان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں, کیونکہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور ایوان میں اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیا امید ہے صاحب سے, کیا وہ جو برف ہے کیا وہ پہلے سکتی ہے؟ دیکھیے پالیٹکس میں کوئی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پھر پالیٹکس میں جب آپ ہوتے ہیں اور عوام کی باتوں کو جب سنتے ہیں تو آپ ریئل ایشوز کو دیکھتے ہیں, اس میں کوئی آپ تجزیہ تو نہیں کر سکتے, لیکن امید کر سکتے. اور مجھے امید ہے کہ اس کا جتنا تجربہ ہے اور جس خلوص کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے آج بھی فلور پہ کہا ہے کہ ہم ہر آئینی قانونی کام میں معاونت کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے, خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, ان کے کیسز کا کیا ہے, اور ہمارے اسیران کا ذکر کیا, انہوں نے خان صاحب پہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس کا ذکر کیا. یہ سارے غیر قانونی ہیں. اسی چیزوں کو آپ ختم کرو گے تو آگے بات ہو سکتی ہے اور بڑھے گی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بڑھنی چاہیے. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر ان کو کچھ لیڈر لگایا گیا ہے. دیکھو آج انہوں نے بھی کہا, میں نے بھی کٹھگارے کے لیے کہا ہے کہ صرف اور صرف اسپیکر صاحب نے کیا ہے, اور یہ اسپیکر کی سوال کمیونٹی میں جائیں گے وہ ابھی فیصلہ دیکھو کریں گے, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. اچھا لاسٹلی بتائیے کہ بیسر گوہر صاحب, چکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان دوبارہ شروع ہوں گے, اور عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکلے گا؟ چکزئی صاحب کے اپوزیشن پورا سوال آپ میں یہ سوال کر رہا ہوں بیسر گوہر صاحب کے, چکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا دروازہ کھلے گا, اور کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ آپ کو کہوں کہ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا پورا مینڈیٹ خان صاحب نے اتھارٹی دیا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور محمود خان چکزئی صاحب کو. مجھے امید ہے کل علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے, ان دونوں کی جوڑی پوری ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. رہائی کا بھی راستہ نکل سکتا ہے اس سے؟ دیکھو ہونا چاہیے. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. سر کوئی نہیں کل میں تو اتنی زیادہ بزی ہے.